yun, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Nah, di video kali ini kita akan membahas textbook IPS topik bab 41 part yang kedua. Nah, biar nyambung, pastikan kalian sudah menonton pembahasan textbook IPS topik bab 41 part yang pertama ya. Yaudah, tanpa lama-lama lagi kita langsung dengarkan percakapan 대화 2 ya selama 2 kali. Selamat mendengarkan. 대화 2. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. 대화 2. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. Nah, demikianlah percakapan TEWA 2 antara Tuan dan Bapak Kepala Pabrik. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih yang mereka sedang percakapkan. Dimulai dari Tuan. Jadi dia ngeliat Bapak Kepala Pabriknya datang kan, dia bilang, 공장장님, 일찍 오셨네요. 공장장님, Kepala Pabrik ya. 일찍 오셨네요. Sudah datang lebih awal ya? Lalu dijawab sama Kepala Pabriknya, 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝났어요. 네, 빨리 끝났어요. Cepat selesai pekerjaan daripada yang saya pikirkan. 거래처에서 di tempat klien. Lalu si 공장장님nya lanjutin ngomongnya. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 새로 들여온 전기 절단기는 전기 절단기 pemotong listrik yang baru datang 문제 없어요? Nggak ada masalah kan? Lalu dijawab sama Tuan, 네, 아주 잘 돼요. Iya, sangat bagus. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 budurop고요. 훨씬 jauh lebih buduropta, jauh lebih lembut ketimbang atau daripada yang digunakan sebelumnya. Jadi maksudnya alat yang digunakan sebelumnya ya. Jadi yang datang itu lebih bagus daripada alat yang digunakan sebelumnya. Terus si 공장장님nya bilang, 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 그래도 meskipun begitu, 위험하니까 karena berbahaya, 조심해서 사용하세요. Silakan pergunakan dengan hati-hati. 공장장님nya lanjut ngomong, 그런데 tuan sih. Iya, ngomong-ngomong tuan, 괜찮으면 리한 씨한테 영접봉 좀 가져다 주세요. 괜찮으면 kalau nggak apa-apa, maksudnya kalau nggak keberatan, 리한 씨한테 영접봉 좀 가져다 주세요. Tolong bawakan 영접봉, las batang las ini untuk Tuan Rihan. 아까부터 찾고 있었어요. 아까부터 찾고 있었어요. Soalnya dari tadi cari-cari ini gitu. Katanya si 공장장님. 그래요? Gitukah? 지금 작업장에서 영접을 하고 있죠? 지금 sekarang 작업장에서 di tempat kerja sedang mengelaskan. Kalau bisa diartikan sekarang sedang mengelaskan di tempat kerja. 제가 얼른 가볼게요. 제가 얼른 가볼게요. Saya akan segera pergi. Ya, saya akan segera ke sana, ke tempatnya si Rihan. Nah, demikianlah pembahasannya. Sekarang kita dengarkan lagi percakapan 2 selama 2 kali, lalu jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 대화 2. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네,
아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네, 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. 다음은 질문입니다. 대답하십시오. Nah, sekarang kita masuk ke OWI 2, kosakata 2, yaitu tentang JJOB Gige, peralatan teknik. Nah, ada apa aja sih kosakata yang berhubungan dengan mesin yang dipakai di industri manufaktur? Kita lihat yuk. Yang pertama di sini ada Jonggi Joldangi, tadi sesuai dengan yang ada di tewa ya. Jonggi Joldangi, yaitu mesin pemotong listrik. Jadi mesin pemotong itu tapi pakai listrik. Lalu ada Eo Kompreso, ya kompresor ya. Lalu ada Jonggi Yongjobki. Jonggi Yongjobki yaitu mesin las listrik. Jonggi Yongjobki. Selanjutnya ada Kase Yongjobki. Kase Yongjobki yaitu mesin las tapi yang pakai gas. Gas kan itu gas. Jadi Yongjobki itu kan mesin las. Jadi Kase Yongjobki itu maksudnya mesin las yang pakai gas. Selanjutnya ada Yongjobong. Tadi ini ada kan yang ditewa. Yongjobong yaitu batang las. Yongjobong. Lalu ada bendinggi. Bendinggi ini artinya mesin bending atau mesin pengikat atau pembungkus. Bendinggi kayak buat apa bungkus-bungkus gitu, bendinggi. Lalu ada hoisete. Hois bahasa Inggrisnya. Ini namanya hoisete, ini artinya katrol atau alat pengerek. Hoisete ini bahasa Inggris ya, hois. Selanjutnya ada control panel ya, kontrol panel ya, yaitu pusat kontrol tombol-tombol kontrol panel. Selanjutnya ada hendeka itu hand, asal kata hand, tangan. Hendeka itu maksudnya troli tangan. Lalu ada Johnson reel. Johnson kan itu kabel, reel itu rollnya atau gulungannya, jadi kabel roll. Demikianlah kosakata yang berhubungan dengan peralatan manufaktur. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya yuk biar lebih paham lagi. Yang pertama di sini ada Jonggi Joldan Girel Sayong Haltenan. Jonggi Joldan Girel Sayong Haltenan. Ketika memakai mesin pemotong listrik, anjone jui haseo, silakan atau tolong perhatikan atau mohon perhatikan keamanannya. Atau bisa diartikan dari belakang, perhatikan keselamatan ketika memakai atau menggunakan mesin pemotong listrik. Contoh yang kedua, 핸드카는 무거운 물건을 옮길 때 편리해요. 핸드카는 troli tangan, 편리해요 sangat memudahkan ketika memindahkan omgida ya, ketika memindahkan mulgon barang yang mugupta, barang yang berat. Demikianlah pembahasan OWI 2. Sekarang kita coba kerjakan latihan soalnya yuk. Nah, silakan hubungkanlah jawaban yang benar dengan pilihan kosakata yang ada di dalam kolom ya. Selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk ke Munbob 2, tata bahasa 2, yaitu tentang goita. Ini termasuk Munbob yang mudah ya, karena paling sering keluar goita. Nah, goita ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Goita dilekatkan pada kata kerja. Nah, simpel ya, goita ini langsung
lekatkan dengan kata kerja akhirannya vokal maupun konsonan nggak masalah. Tinggal kata kerja, da-nya dibuang langsung tambahkan go ita. Misalnya, kada, da-nya dibuang tinggal ka, langsung tambahkan go ita, menjadi gago ita. Tinggal lihat aja belakangnya mau formal atau informal, misalnya gago isoyo atau gago isem nida. Lalu untuk kata kerja yang berada dengan konsonan, mokta, da-nya dibuang tinggal mok menjadi moko ita. Lalu untuk kata kerja yang berada dengan konsonan real, mandelda, da yang dibuang tinggal mandel menjadi mandel go ita. Gampang ya cara pemakainya, pokoknya kata kerja dibuang da-nya langsung tambahkan go ita. Simpelnya go ita ini bisa kita artikan sedang. Udah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya yuk biar lebih paham lagi cara pemakaiannya. Yang pertama di sini ada pojangan 다 끝났어요. Pojangan pembungkusannya 다 끝났어요 sudah selesai semua, atau bisa diartikan apakah semua sudah selesai dibungkus? Lalu dijawab 아니요, 밴딩기로 포장하고 있어요. 아니요, tidak. 밴딩기로 포장하고 있어요. sedang pojang membungkus dengan bendinggi, mesin bending. Tadi mesin pembungkus ya. Contoh berikutnya, 리한 씨는 작업장에서 영접을 하고 있어요. 리한 씨는, 리한 작업장에서 di tempat kerja, 영접을 하고 있어요, sedang mengelas. Bisa diartikan dari depan ke belakangnya. 리한 sedang mengelas di tempat kerja. Contoh yang terakhir, 저는 전기 드릴로 벽에 구멍을 뚫고 있어요. 저는, saya, 뚫고 있어요, sedang mengebor, 구멍 뚫고 ya sedang melubangi ya, 벽, tembok, dengan 전기 드릴, dengan bor listrik. Jadi 저는 전기 드릴로 벽에 구멍을 뚫고 있어요 diartikan saya sedang melubangi tembok dengan bor listrik. Nah, gampang banget dong cara pemakaian go ita. Semoga paham ya. Tenang, kalau masih belum paham, saya juga udah pernah bahas ini kok di video tersendiri. Jadi kalian bisa cek ya di video-video saya sebelumnya. Berikut contoh latihan soalnya, biar kalian semakin paham. Selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu tentang jongbu atau informasi. Ini informasinya tentang peralatan kerja. jagobe 필요한 dogu, peralatan yang diperlukan di tempat kerja. Yang pertama ini ada jolkoki. Ya sama kayak joldangi ya, itu kan joldan ada memotong. Jadi jolkoki itu tang pemotong. Lalu ada kyolsuk handle. Kyolsuk handle itu artinya alat pemutar kawat. Lalu ada suichire itu linggis, suichire. Selanjutnya ada paper wrench yaitu kunci pipa. Lalu ada keraindo atau yonsaki. Keraindo atau yonsaki yaitu mesin gerinda. Lalu ada DP itu alat penyerut kayu. DP. Itu ada depannya DP nih, habis di DP habis diserut biasanya kan disapu, yaitu amplas. Sapu itu amplas. Lalu ada jul itu artinya alat kikir ya, jul. Lalu ada jong itu alat pahat, jong. Di bahasa lain jong bisa diartikan kasih sayang. Lalu ada songgot itu obeng. Lalu ada paise itu tanggem penjepit, paise. Terakhir ada long nose pelayo. Dari bahasa Inggris ini long nose, yaitu tang penjepit panjang. Sebelumnya minta maaf ya kalau misalnya banyak istilah yang saya kurang paham, jadinya nggak terlalu maksimal dalam menjelaskannya, karena ini banyaknya peralatan yang jarang saya lihat. Semoga bisa membantu sedikit ya. Demikianlah pembahasan textbook IPS Topik bab 41. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal listening dan reading ya. Seperti biasa, kunci jawabannya akan ada di akhir video. Selamat mengerjakan. 41과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 밴딩기입니다. 2, 절단기입니다. 3, 용접기입니다. 4, 호이스트입니다. 2번 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 자르고 있습니다. 2, 용접하고 있습니다.
3, 못을 받고 있습니다. 4, 구멍을 뚫고 있습니다. 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. 다음은 정답입니다. 확인하십시오. Sampai sini dulu pembahasan textbook IPS topik bab 41. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau ada yang nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya, dan share biar makin banyak orang yang tahu channel ini. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.